اس کے ہر نقطے میں پوشیدہ ہیں اسرار حیات، رہنمائے فطرت انسان ہے قرآن مجید۔ دوستو، قرآن کریم کی بیش قیمتی محفل مسجد النور یتیم خانہ اہل اسلام بنگلور میں منعقد ہوئی۔ آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے تحت ہوئی اس نورانی محفل کا پیغام بس یہی تھا کہ لوگ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ 31 اکتوبر 2025 جمعے کی شام ہوئی محفل قرات حمد و نعت کی صدارت مولانا صغیر احمد ندوی نے فرمائی۔ آل انڈیا ریم دعوت القرآن الکریم کے صدر قاری محمد رضوان بیگ شمسی کی نظامت میں یہ یادگار محفل ہوئی۔ یتیم خانہ اہل اسلام کمیٹی کے اعزازی سیکریٹری نوید احمد خان اور کمیٹی کے دیگر ارکان موجود رہے۔ اردو مضمون نگار قلم کار جمیل احمد ملنسار کا تحریر کردہ کتابچہ سورہ کہف کی تلاوت، دل کا سکون، روح کی روشنی کا اجرا عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی سید عطا اللہ ندوی، مولانا شیخ منیر احمد رشادی نے اپنے خطاب میں قرآن مجید کو صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ خوبصورت انداز میں پڑھنے کی اہمیت و فضیلت پر روشنی ڈالی۔ اس خوشگوار موقع پر حافظ عبدالحنان نے مسجد نبوی کے طرز پر اذان پیش کی۔ قاری کفیل احمد نے حرمین شریفین مکہ مکرمہ کے طرز پر نماز کا مظاہرہ کیا۔ قاری سراج الدین رشادی، قاری محمد صادق قاسم گنگوہی، قاری محمد ہدایت اللہ فرقانی، قاری ضیاء الرحمن، قاری سید مسعود احمد عباسی، قاری محمد انظر قاسمی، قاری صہیب فلاحی، قاری مظفر عمری، قاری محمد عمیر قاسمی، قاری عبد المعید خان، قاری محمد عرفان خان و دیگر قرائے کرام نے بڑے دلکش انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں کلام الہی پیش کیا۔ نوجوان نعت خواں حضرات نے مقبول ترین نعتیں پیش کرتے ہوئے سامعین کو محظوظ کیا۔ دوستو، اس محفل کی خاص بات یہ رہی کہ یتیم خانہ اہل اسلام کے طلباء و طالبات کی کثیر تعداد موجود رہی۔ اسٹوڈنٹس نے بھی حمد نعت پیش کرتے ہوئے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ نونہالان اسلام کا ٹیلنٹ بھی اس محفل میں دیکھنے کو ملا۔ یتیم بچوں کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اس عظیم الشان جلسے کے منتظم قاری رضوان بیگ شمسی رو پڑے اور قاری صاحب نے یتیموں کی کفالت، یتیموں سے ہمدردی، غمخواری کی اسلامی تعلیمات کو بیان کیا۔ جنوبی ہند نیوز رپورٹ۔ فذلك الذي يدعو اليتيم، یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرانے کتنا بڑا اجر ہے۔ ہم نے اسے مذاق بنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت سے بھی پناہ مانگنے کے لیے ہمیں حکم دیا ہے۔ اس لیے حکم دیا ہے کہ کہیں یہ غربت آپ کو کفر میں مبتلا نہ کر دے۔ تو آپ نے بڑی ہی میری حوصلہ افزائی فرمائی، مجھے اجازت محبت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے 70 کے قریب میں پہنچ گیا ہوں، میرے امی چلے گئے، ابا چلے گئے، آج بھی میں یاد کر کے روتا ہوں، تڑپتا ہوں۔ انہوں نے تو اپنے ماں باپ کو دیکھا ہی نہیں، ان کا کیا مقام ہو۔ یہ کمیٹی والوں نے جو سرپرستی کر رہی، ان کا کوئی معمولی مقام نہیں ہے۔
यूं ही अल्लाह ने इनको नहीं चुना। आप सब मुबारकबादी के मुस्तहक है कि लड़कियों को, लड़कों को अलैहि वसल्लम ने अहादीस के ज़ख़ीरे में ये लफ्ज़ फलैसा मिन्ना फलैसा मिन्नी, वो मुझसे नहीं, वो मेरा नहीं, ऐसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में 20 जगह इरशाद फरमाया है। 20 गुनाह ऐसे हैं कि जो करने वाला अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो मेरा नहीं, वो मेरा नहीं है। मन गशना फलैसा मिन्ना, जो हमें धोखा दे वो हम में से नहीं। मन लम युवक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना, जो हमारे बड़ों का अदब नहीं करे वो हम में से नहीं। और 20 मकामात हैं, इंशाअल्लाह किसी और मौके से तफसील में जाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मन लम यतगन्ना बिल कुरआन फलैसा मिन्ना। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हाज़िर खिदमत होते हैं। अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, हज़रत साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु इस हालत में तशरीफ लाए कि उनकी आंखों की बीनाई जा चुकी थी और आकर ये पैगाम सुनाया, सुना है कि अब्दुल्ला तुम कुरान बहुत अच्छा पढ़ते हो, मुबारक हो, लेकिन याद रखना मेरे नबी ने फरमाया मल्लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को खूबसूरत आवाज में नहीं पढ़ता वो मेरा नहीं, वो मेरी उम्मत में से नहीं है। मेरे दोस्तों, हमें गौर करने की ज़रूरत है और यह कुरान सिर्फ बच्चों के लिए नहीं उतरा, यह कुरान बड़ों के लिए भी उतरा है। सीखें तो सही, कोशिश तो करें। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। तो देखिए, ये कुरान सिर्फ इसके लिए नहीं पढ़ाए जा रहे कि हम आए सुने चले जाएं, ये इसकी कोशिश है कि हमारा घर घर मदरसा बन जाए और घर घर में आलिया कुरान हो, खूबसूरत तिलावत हो। ये गौर करने का मकाम है। जो कुरान खूबसूरत आवाज से नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं। 20 मकामात में से ये एक जगह है जहाँ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया है। का जो इदारा है, मैं अगर कहूँ कि उनकी तड़प, उनकी कोशिश, उनकी जुस्तजू यही है कि इलाही रौनक इस्लाम के सामान पैदा कर दिलों में मोमिनों के उल्फत कुरान पैदा कर। इसी उल्फत को पैदा करने के लिए, कुरान की अज़मत को पैदा करने के लिए, उससे अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने के लिए इस तरह की महफिलें सजाई जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आलिम जारीन दावत कुरान करीम की जानिब से हमारे इसी शहर गुलिस्तां में न सिर्फ शहर की सतह पर, रियासत की सतह पर, मुल्क की सतह पर, बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर होली कुरान के बड़े कामयाब जलसे मुनक़िद हुए। आज का ये जलसा भी मस्जिद अन्नूर में बड़ा ही नूरानी जो है जलसा अल्लाह के फज़ल व करम से मुनक़िद हुआ, बड़ा कामयाब रहा। सुनने वाले हज़रत उलमा भी हैं, हज़रत अकाबिरीन, हमारे बुज़ुर्ग हज़रात, मासूम बच्चे जो बड़ी कुर्बानी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला तमाम आशिकीन कुरान की हाज़िरी को कबूल फरमा ले। कुरान सुनना कोई मामूली अल्लाह की नेमत नहीं है। एक छोटा सा वाक़या बता देता हूँ। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हुए थे। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाए और फरमाया कि ए उबई इब्न काब, तुम मुझे कुरान सुनाओ। वो हैरान हो गए, या रसूल अल्लाह, आप साहिब कुरान, आप पर कुरान उतरा है, मैं कैसे आपको कुरान सुनाऊं? फिर उन्होंने ये सवाल किया कि अल्लाह सम्मानी, क्या अल्लाह ने मेरा नाम लिया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सम्मा का,
اے ابی ابن کعب، اللہ رب العالمین نے تمہارا نام لے کر کہا، اے محبوب ابی ابن کعب سے کہو کہ وہ قرآن سنائیں اور آپ بھی ان سے قرآن سنو، اور یہ کہو کہ اللہ رب العالمین بھی ان سے قرآن سننا چاہتا ہے۔ تو یہ وہ مبارک محفل آل انڈیا ریم دعوت قرآن کریم کی طرف سے منعقد ہوئی، ہم سب محظوظ ہوئے۔ آج ہم یہاں سے یہ عہد کر کے لے جائیں گے انشاءاللہ کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری وصیت تھی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا کلام، دوسرا میری سنت۔ جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے، تم جو ہے گمراہ نہیں ہوگے، تم کمزور نہیں ہوگے۔ آج امت مسلمہ اپنی عظمت رفتہ اگر حاصل کرنا چاہتی ہے تو قرآن سے وابستہ ہونا ہے۔ میں یہ حقیقت بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں صرف اس وقت مسلم قوم ہی وہ خوش قسمت قوم ہے جس کے پاس اللہ رب العالمین کا کلام پورے طور پر مکمل طور پر محفوظ ہے۔ دنیا کی ساری کتابیں منسوخ ہو گئی، لیکن اللہ کا کلام انہی الفاظ میں ہمارے درمیان موجود ہے جن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ یہ سینے بڑے مبارک سینے ہیں، یہ زبانیں بڑی مبارک زبانیں ہیں، ان پر تو فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام علماء کرام کو، حضرات قراء کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم انشاءاللہ قیامت النجات، جس کی سفارش قرآن کر دے وہ کامیاب ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو اس قرآن کی سفارش بنا دے۔ قرآن کی سفارش ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش محمود حصہ نصیب۔ آپ سنتے آ رہے ہیں قرآن کی فضیلت، قرآن کے بارے میں قرآن تلاوت سنتے آ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ مولانا کے انتظام سے آج ہم بہت سیراب ہوئے کہ بہت سے کھولا اپنے اپنے عجیب انداز میں خوش۔ ہم کہہ رہے ہیں قرآن کون پڑھتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھنا ہے۔ ایک بات جو آپ کو سنایا تھا میں کہ من شفع لہ القرآن یوم القیامت نجا، جس کی سفارش قرآن کر کے وہ کامیاب ہو جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، محشر میں اللہ قرآن کو جوان کی شکل عطا کرے گا، اور اللہ قرآن سے کہے گا جسے چاہے جنت پہ لے جا، جسے چاہے جہنم پہ لے گئے۔ حدیث کے بعد ہے نا۔ تو اس لیے جو قرآن پر عمل کریں گے، جو قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شامل کریں گے۔ یہ نہیں سمجھنا کہ ہم کیا کریں گے، ہم بڑے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، اب ہم کہاں سے پڑھیں گے، نہیں ہے۔ اللہ کے پاس کوشش کی بڑی قدر، کوشش کرنا بہت ہی ہم پر ضروری۔ ماشاءاللہ لکھانے کے اس محفل میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بیٹھے ہوئے، اور ان کے بارے میں آپ ابھی سنے کہ ان کے سر پر ہاتھ رکھنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ اور یہ بچے قرآن یاد کریں، حافظ قرآن بن رہے، عالم دین پر مفتی بن رہے، وغیرہ وغیرہ جو کچھ ہوتا ہے یہ سب کس میں سے بچپن ہی سے ہوتا ہے۔ تو بزرگان محترم، قرآن کا سیکھنا ضروری ہے۔ قرآن کو سیکھنا، قرآن پر عمل کرنا، میں بتلا رہا تھا قرآن کو اللہ جوان شکل عطا کرے گا، اور قرآن جو اس پر عمل کیے، جو احباب اس قرآن پر عمل کیے، قرآن کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن ہم کو جنت طرف لے جائے گا، جنت کی جنت ہے۔ سلام علیکم طیبۃ فادخلوها خالدین، اے سلامتی ہو تم پر، ہمیشہ ہمیشہ اگلے جنت میں رہے گا۔ قرآن سے بے حرمتی کرنا، قرآن کو چھوڑ دینا، قرآن کون پڑھتا ہے قرآن، اور کون پڑھتے نہیں پڑھ سکتے، ہم نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں، کوشش کرنا ہمارا کام ہے۔
कोशिश करते करते हम चले गए, अल्लाह के प्यारे हो गए, हम भी उनमें शामिल हो जाएंगे जो कुरान पढ़ने वालों में। अल्लाह हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए। बहुत वक्त हो गया है। ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل 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 ترميهم بحجارة من سجيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول فجعلهم كعصف مأكول لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا لا إله أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم माशाअल्लाह। सामने बैठा हुआ है, आपसे दुआ लेना चाहता है। जिनका शहद से मीठा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना प्यारा नाम है मोहम्मद कितना मीठा नाम है मोहम्मद कितना प्यारा नाम है मोहम्मद कितना मीठा नाम है मोहम्मद मेरी जुबान पे सुबह शाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे नबी का प्यारा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका शहद से मीठा नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम القدس لنا لبيك يا رزق قادس ورزقها نبيك وطن لبيك لبيك يا إخوتنا لبيك القدس لنا لبيك يا رزق قادس ورزقها نبيك وطن تمہارے خوف سے لرزے درو دیوار ظلمت کے تمہارے نور سے چمکے غلو گلزار وحدت کے تمہاری عبادتوں سے ہی کعبے کے سروں کی سرا تمہاری جلتوں سے القدس تقبیر سے اونچا لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن جناب عمر کی للکار بننا ہے صلاح الدین کی گویا تمہیں تلوار بننا ہے تمہیں عثمان سلطنت کا ایک شاہکار بننا ہے تمہیں لشکر سے اٹھنا ہے سپاہ سالار بننا ہے لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن لبیک لبیک یا اخوتنا لبیک القدس لنا لبیک اے ارض مقدس ارض حرم نبیوں کا وطن وہ جس نے
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी के जैसा कोई भी ना आया है, मेरे नबी के जैसा। कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है। मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा कोई भी ना आया है, मेरे नबी के जैसा। दाई हलीमा तेरे घर में उजाला है, दाई हलीमा तेरे घर में उजाला है। बोल में नबी तेरे नूर नूर वाला है, बोल में नबी तेरे नूर नूर वाला है। वल्लाह 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 का नसीबा तुमने पाया है, वल्लाह 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 का नसीबा तुमने पाया है। कसम खुदा की ऐसा रब ने बनाया है, मेरे नबी के जैसा, मेरे नबी के जैसा कोई भी ना आया है, मेरे नबी के जैसा। बिगड़े नबी की मोहनी सूरत पसाक दी, जन्नत जो देखती हो तो मदीने में जाके दी। अल्लाह के रसूल की तारीफ क्या लिखूं, अल्लाह के रसूल की तारीफ क्या लिखूं। तारीफ देखनी हो तो मुझे दे, तारीफ देखनी हो तो उठा के दे। सहराए तीर की में भटकता है किस लिए, सहराए तीर की में भटकता है किस लिए। राहे खुदा में तू भी जरा सर कटा के दे, राहे में तू भी जरा सर कटा के दे। जन्नत जो देखनी हो तो मदीने ऐसा। पूरे इस्लाम में सबसे पहले और सुमैया से सदा मेरा दिल मेरे आका कोई जवाब है, मेरे आका कोई जवाब नहीं, सारा जवाब अच्छे से फखरे को मन्ना रहमते दो जहां, फखरे को मन्ना रहमते दो जहां। सय्यदुल अंबिया शाफिउल मुज़निबीन मेरे आका को इजाज़त नहीं, मेरे आका को
नए सी जुल्फे नए सा चेहरा नयूं किसी पे जवाब होगा जवाब होंगे नजर में बसाने को जी चाहता है वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर में छोड़ा, तो सीधे अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत कि क्या है हकीकत, जहाँ जा लुटाने को जी चाहता है वो शहरे मुहब्बत जहाँ मुस्तफा है वहीं घर बनाने को जी चाहता है। Ustaz Muhammad Umar Suburi Hafizahullah Muadzin Al-Madinah Al-Munawwarah Syarif. Allahu Akbar, Allahu أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن الله
الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماء الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابه ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر